Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, I speak on demand number 2. That's general administration and coordination. Speaker sir, we have been always talking about contractual jobs, permanent jobs kurpak, 5 years above service, ji kon aha, thank permanent kurpak, ji kon 45 years and above age जाताय ती मागीर सदां उसके नासताय की कित जातले कॉन्ट्रॅक्ट जॉब जाय ते परमनंट करपाक म्हाका स्वता स्पीकर सर somewhere down the line we have to streamline year by year every department एक PWD, WRD, all these departments I think streamline करपा जाय आनी सगल्यांक हे jobs permanent करून दिवपा जाय especially 5 years and above जे सर्विसीन आहाय तेंकां. दुसरें स्पीकर सर, time bound service is one of the biggest issue that is hampering our state स्पीकर सर. ज्यो सर्विसीज आहाय त्यो टायम बाउंड कोणाकूय मेळनाय आनी कितलोय प्रेशर घालून आनी त्यो टायम बाउंड मेळपाक मागीर करप्शन चालू जाता कित्याक ते बेगीन करून दिवपाक. सो एक टायम बाउंड सर्विसा अकाउंटेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आय थिंक वी हॅव टू स्टार्ट समवेअर एक स्टार्ट करून डीम्ड ग्रांटेड ओ तसलो प्रोसिजर कितें करून टायम बाउंड सर्विसीसाचेर आमी स्पीकर सर काम करपाची गरज आहा. डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वील हॅव टू पुट इन सम सिस्टम इन प्लेस स्पीकर सर वेर we can get these facilities which are there, which are available with a time bound. Speaker sir, maintenance of government vehicles, equipments, even their disposals. Speaker sir, आम चोयता है कि government के जो vehicle है त्यो हुई रस्त्यार पडलो आहा इंग डंप केलो आहे चोयल जाल्यार मडगांव येयलो जाल्यार कितले कोणे लोकेशन आहे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 1-2 देखून लोकेशन आहे जे गव्हर्मेंट व्हेकल्स हाडून दवरलो आहे कोणाक कांय खबर ना. सो स्पीकर सर, दिस कॅन लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ एनवायरमेंटल हॅझर्ड and plus there could be a lot of theft that is happening. So a maintenance of these government vehicles have to be streamlined. I think a data has to start on this, an inventory has to be kept, and then we have to start to see how we can either scrap them off or maintain them off. Speaker sir, coming to demand number 8, treasury. Speaker sir, everybody will speak on the stamps not available, papers not available. But Speaker sir, one important thing is that somewhere we have to find out, we have to digitalize the financial transactions. The entire digitalization is globally moving in a very speedy track. Digitalization of all our financial transactions is going to be the key in the future, which has already started. Our treasury department must ensure that we step by step achieve and put goals for our own state. Like how do we have SDGs? Similar way, we should have our internal SDGs to ensure that these things are met, and then only we will see that we are in the right direction. Speaker sir. Speaker sir, excise, when it comes to excise, Speaker sir, Admn जो आहा, common man जो आहा, तेका new excise license घेवपाक या रिन्यूवल करपाक भरपूर टायम लागता स्पीकर सर. पासय मारपाक पडटाय आनी मागीर हितून कितें जाता, टायम फ्रेम जरी तर ना जाल्यार high chance of corruption starts in this excise license speaker sir. So ये excise license time frame करून दवरपाक एकदम गरजेचें आनी the renewal process should be made more simpler and more quicker speaker sir. Speaker sir, illegal production, transportation and sale of liquor, especially to the bordering states, is still happening speaker sir. And most of the places it is our borders, either the road border or the rail. And in the past it has been seen that there has been several instances की असले लिकर दवरलो हा इधर आमगे काणकोण चॅकपोस्टाचेर दवरलो हा या कोंकण रेल्वेंतल्यान दवरलो हा. सो हें चालू आहा. सो वी हॅव टू पिन पॉयंट फायंड आउट कोण प्रोडक्शन करता गोंयांत. आमकां सगळ्यांक खबर आहा हुंय कितें जाता जाल्यार. सो आय थिंक आवर इंटेलिजन्स शूड वर्क एंड एन्श्योर दॅट दीस इल्लिगल प्रोडक्शन ऑफ इल्लिगल अल्कोहol, डुप्लिकेट अल्कोहol, if at all happening in the state, should be stopped. Transportation should be stopped. Speaker sir, every time when we talk about excise, the topic always comes that there is a high corruption in the system. So हुई जाल्यार कितें कोणू सांगता, एक पाट एविडन्स आसता, एक पाट एविडन्स आसना. But we have to work towards eliminating corruption into the excise department. Speaker sir, we have to find a way. Speaker sir, when I come to the new trend what we see speaker sir, आमी आतां integrate करपा जाय excise department with the skill development. जरी तरी आमी कितें thought process चोयताय जाल्यार speaker sir, today if you see what our next generation wants and what they want to do, गोंयकारांक सोर मुटाय तो एक घरांतुलोय जालो which we have seen ल्हान आसतना आमकां सोर दिसती पडटा घरांत. So that there is a bonding, a liking, whether we drink it or don't drink it. Now turning that whole thing into a business module and giving entrepreneurs an opportunity is providing support to open up distilleries lab
and innovation hubs is I think the new trend. आमगे भुरगे आज धाकटे डिस्टिलरी लॅब उगडपा सोदताय 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट तेंक म्हाका दिसता हुंय तरी एक लोन फॅसिलिटींक आमी अटॅच करपा जाय आनी प्रमोट करपा जाय तेंगे तें लायकिंगूय आसतलें डिस्टिलरीज लॅब आनी इट वील ऑल्सो क्रिएट अ बिजनस मॉड्यूल. सेम वे द न्यू ट्रेंड which is not seen in Goa is I think we should come up with craft distillery management korpak startups innovation hub ami korpachi garaz ha. I would request to put a thought on this, and this is going to be the new trend of alcohol which is going to be in the big boost in the next 10 to 15 years. Speaker sir, coming to demand number 14, Goa Sadan. Speaker sir, Goa Sadan needs to get upgraded as pointed out by our colleague. बारीक गोष्टींचे थिंग त्रास जाता. आमी केन्नाय गेल जाल्यार रावपाक we do not find a lot of things proper. So I think we need to add some value to it and see if we could invest to do some renovation work and just uplift the interiors of the Goa Sadan building. Speaker sir, when it comes to demand 27, official language. Speaker sir, official language act ये implement करपाची गरज आसा. Somewhere we are lacking to implement this official language act. आणि हुंय काय एक टाइम बाउंड डेडलाइन करून एक कमिटी काढून एक तेंक ती responsibility दिवपा जाय to work towards completion of this project and to ensure that it is implemented. Speaker sir, there is a big failure to make the academic knowledge of Konkani compulsory for all government recruitments. Speaker sir, Konkani language म्हणल्यार ती कंपल्सरी करपाकूच जाय. इट शुड नॉट बी अ क्रायटेरिया जस्ट मेन्शन केलें म्हणून. कोंकणी कंपल्सरी फॉर ऑल गव्हर्मेंट रिक्रूट आसपा जाय आनी सगळ्यांक कोंकणी कळपाकूच जाय. स्पीकर सर, कमिंग टू डिमांड नंबर 29, पब्लीक ग्रिवेन्सीस. स्पीकर सर, लोकांगे ग्रिवेन्सीस एड्रेस जायनाय हें आमी चोयल. स्पीकर सर, आमकोरे सगळे भाशेन प्रचार आहाय, जनता दरबार आहा, सरकार तुमचे दारी आहा, पंचायत चलो अभियान आहा, सगळे भाशेन दारी आहाय आमकडे. पूण आमकां लोकांगे जे ते दरबारा येयलोले जे इश्यूज आहाय ते इश्यूज आमकडे रिजॉल्व जायनाय. परत दरबार जातात तेच इश्यूज घेवन लोक येता. म्युटेशना प्रॉब्लम आसता, लाडली लक्ष्मी प्रॉब्लम आसता, ग्रे आधारा प्रॉब्लम आसता, उदका कनेक्शना प्रॉब्लम आसता, लायटी प्रॉब्लम आसता. हे बेजीक नेसेसिटीजा प्रॉब्लम म्हाका सदां दरबारांक घायल मुटरी ते प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जाय. आनी जो कोण मिनिस्टर घेता ते मिनिस्टराची अकाउंटेबिलिटी दवरपा जाय. नाजाल्यार तूं दरबार घेवपा वचपा दिवपा शिरपण. स्पीकर सर, कमिंग टू डिमांड नंबर 56, information and publicity. Speaker sir, RTI Act जी आहा, ही RTI Act 2005 कित्याक हाडली? ताकी इन्फॉर्मेशन लोकां पावपाक, सो पीपल कॅन गेट एप्लाय फॉर इन्फॉर्मेशन एंड गेट. नाव हुंय काय एक असलें हें जाल्लें की कोण कांय अकाउंटेबिलिटी ना. सो मागली म्हणटरी इन्फॉर्मेशन टायमार मेळना आनी इन्फॉर्मेशन सारकें मेळना. आनी तें टायमार मेळना, एक पाट दिनाय आनी सारकें दिनाय. हेजेर कोण हें करपाक एक्शन घेवपाचो ओडील एस दिसती पोटेसा एस कितें काय दिसता. सो समवेर देर इज अ मिसींग फॅक्टर की RTIची भंय जी आसली पयली ती भंय आतां कमी जायत वयता. आय थिंक वी हॅव टू स्ट्रॉंगली put our foot down that all officials or RTI officers must give the correct information. ना जाल्यार there will be action taken against them. हे जरी 2-3 instances जाल्यारूच एक तो मेसेज क्लियर उरतलो that the government is serious about this act and the government is serious against the officers who are not going to provide the information. Speaker sir, no proper facilities to journalists of Goa. Speaker sir, जायत्यो facilities तांकां दिवपा जायो. They are covering us everywhere wherever we go and they are one of the strongest pillar of this whole democratic setup. Speaker sir, तांकां हें सपोर्ट दिवपा जायो. तांकां भरपूर गोश्टींचेर त्रास जाता, हें तांकां करून घेवपा जाय. स्पीकर सर, erection of illegal hoardings and billboards. Speaker sir, जायते होर्डिंग्स बिलबोर्ड्स अशे पडलो आहाय, कोणाक कांय खबर ना. लायटी पोलाचे कोणूय घान वयताय, कसले हांब्याचे घान वयताय, पूण देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. सो आय थिंक सम मेकॅनिझम कोणूक हाती लागपा जायो की हें कोण कोता, कित्याक जाता. सो समथींग हॅज टू हॅपन सो दॅट देर इज एन अकाउंटेबिलिटी इन टू दीस इलिगल होर्डिंग्स. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू फिल्म फायनान्स. स्पीकर सर, फिल्म फायनान्स स्कीम जी आहा, it stopped from 2017 till date. Speaker sir, what is the reason behind this? Speaker sir, कित्याक बंद केली स्कीम, कित्याक चालू जाना? लेट मनोहर पर्रीकर had started this scheme to develop film culture in Goa. आमगे भुरग्यांक धाकटे फिल्म काडपाचे, रील्स काडपाचे आनी ट्रेंड येयलो आहा. आय थिंक ही स्कीम चालू करपा जाय, स्कीम एमेंडूय करपा जाय.
फिल्मां आनी रिल्स ऑल्सो इज द लेटस्ट ट्रेंड, धाकटे रिल्स. सो हें काडपाक, हें प्रोमोट करपाक, कल्चर प्रोमोट करपाक टू द रिल्स, डिसिप्लीन प्रोमोट करपाक, मॅनर्स प्रोमोट करपाक, आय थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हेल्दी कम्युनिटी स्पीकर सर. ऑल्सो फिल्म फेस्टिवल ऑन गोवन फिल्म्स is not happened from 2016. What is the reason, speaker sir? गोवन फिल्म्साचे फिल्म फेस्टिवल जे 2016 जालें ना, कितें रिजन स्पीकर सर? हें चालू करचें. इट वील एड value to bring in community trust. Very specific words, speaker sir. It will add value to bring in community trust so that we can promote Goanness in our culture, speaker sir. Go ahead, speaker sir. Now when it comes to next one is demand number 61, the final one, skill development, speaker sir. Speaker sir, lack of training to students and youth with advanced courses, speaker sir. Every time there is technology changing, rapid growth is happening in the industry globally, speaker sir. कोणू पूण एक watch आसपा जाय. There should be a watchdog on this rapid growth, and who brings in and implements continuously. There should be changes and upgradation आसपा जाय, speaker sir. आम budget pass कोताय 31st March म्हळ्यार आमगे तो budget पोतून येता, speaker sir. एशकोन स्पीडीन चलल जाल्यार we are going to fall behind, speaker sir. Apprenticeship scheme implementation, speaker sir, हें सारकें जावपा जाय. हुंय काय दिसता हो फेलियर जाल्लो आहा, ती स्कीम सारकी इम्प्लिमेंट जायना. ही स्कीम आनी प्रमोट जावपा जाय, आनी बरपणान दिवपा जाय, आनी एक एश्योर्ड जॉब जावपा जाय तेजे फाटल्यान, स्पीकर सर. स्पीकर सर, एन इजी अप्रोच टू लोन्स, जायत भाशेन लोन जाय, स्पीकर सर. आतां मुद्रा लोन 10 लाख आलो तो म्हाका 20 लाख केला, स्पीकर सर. पूण ह्या मुद्रा लोना फॉर्मॅट जो आहा घेवपाक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक हुंयच्या जाल्यार एक सिस्टम करपाचो दॅट इजी पेपर वर्क जावपाक. It is a very nice scheme. I will say that it's a good thing. A lot of our friends have taken it. But गोंयकारांक आतां आमगेले पयलीं सद्या नुस्तेकार भाव आहाय, पातकार आहाय, तांकां पातकार मोदीन सुरू केल्ली रे मुद्रा लोन. हय, प्रायम मिनिस्टर मुद्रा लोन. बट ती स्कीम यूज जायना, सो फेलियर जाताय. दॅट मीन्स यू आर नॉट प्रमोटिंग युअर ओन स्कीम्स, बिकॉज तशें जाता. कित्याक सांग कितें म्हणटा बाणावलेन जे सगळे घेता तांकां सांग मोदीन सुरू केल्ली म्हणून. स्पीकर सर, हांव सांगो सोदितां की प्रायम मिनिस्टर ज्यो स्कीम कॉमेस करता तो बाणाले लोकांगे टॅक्स जे वयताय, जीएसटी वयता, इंडस्ट्री वयता, ते इंडस्ट्री वयल्यान स्कीम चालू करता. सगळे लोकांगे स्कीम कित्याक मेळटा, स्पीकर सर? आम जीएसटी हारी कोताय, स्पीकर सर. हॉटेल इंडस्ट्री कोस्ट बाणावले लोकांच्या टॅक्साचेरूच आसा. आता बाणावले लोकांच्या टॅक्साचेर मुद्रा लोन मेळटा म्हणपा लागलो. मुगीत नाका जाल्यार कितें सांगो नाका. तू प्रायम मिनिस्टरान मुद्रा लोन चालू केलें म्हूण बाणाले लोकांक सांग म्हणटा. हांवें तुका सांगोच पडना पतन, स्पीकर सर, की बाणाले लोक टॅक्स हारी कोता. सो तेणे कोणूय प्रायम मिनिस्टर जावन तेगेले लोन आनी स्कीम फॅसिलिटी घेवपाचो हक आहा. पूण आमगे गव्हर्मेंटाक एक काम कितें, स्टेट गव्हर्मेंटाक एक काम कितें की टू प्रमोट दीस. आनी हो जे लोन आहाय, आम जे जीएसटी हारी कोताय तेजी हांगा फॅसिलिटीज मेळटाय, हे लोन प्रमोट करपा जाय. देर इज अ फॅसिलिटी आय थिंक पीपल शूड गेट. आनी आमगे थिंगा जायत लोक आहा जे कोणा हो लोन अवेलेबल करपाक कोणा कित कोन करपाक कोणा एक सिस्टम तयार करपाचो. स्पीकर सर, अपग्रेडेशन ऑफ ITIs ज्यो आहाय त्यो अपग्रेड करपाची गरज आहा आनी भरपूर तेजें काम करपाची गरज आहा. दीज आर ऑल कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट्स विच इज गोइंग टू ब्रिंग अस लॉंग टर्म रिटर्न, स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्किल डेव्हलपमेंट, फ्युचर ऑफ वर्कफोर्स development and preparing students. Speaker sir, future of workforce development preparing students मुडचे ही जी भुरगीं आज जितली युनिफॉर्म घान दिसती पडटाय 10 वर्सान आजसून they are going to add value to us. So what is their skills? प्रत्येक जाणा एक एकल्या इंडिविज्युअल अटेन्शन दिवन कॅरियर गायडन्स करून ट्रू स्किल डेव्हलपमेंट तांगे स्किल एकलो दोतोर जातलो, एकलो इंजिनियर जातलो, एकलो कार्पेंटर जातलो, एकलो टेलर जातलो, एंड हाऊ दे वील एड रेव्हेन्यू. हे प्रत्येक जाणा ह्या भुरग्यांक म्हाका सदां स्पीकर पर्सनल कॅरियर गायडन्स फॉर स्किल डेव्हलपमेंट करपाची गरज आहा. वी हॅव टू कम अप हाऊ वी आर गोइंग टू डू दिस. स्पीकर सर, स्पीकर सर, गोवा स्टेट स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स. Speaker sir, we have started robotics. There is lack of funds in that. We have discussed that. But Goa State strategy on robotics. What is going to be our strategy for the next 5 years? How we are going to head into this? And it should be in line with skill development and national strategy on robotics. National strategy on robotics are guidelines दिलो आहे, Speaker sir. तेजेर आणि skill development integrate करून आम्ही Goa State strategy on robotics काडपाची गरज आहा आणि ती guidelines आणि ते follow करपाची गरज आहा, Speaker sir. Speaker sir, career guidance on skill development
in every constituency, in every schools, personalized career guidance to skill development is going to be the key to ensure that all the skill developments, all the entrepreneurs that are going to come up are going to depend on Speaker. Yes, I would end up, Speaker. Thank you.